दूसरी सुबह कर्नल जरगाम की कोठी की कंपाउंड में महकमा सराग रसानी के डीएस की कार खड़ी दिखाई दी और वो अंदर कर्नल का बयान ले रहा था। अमरान ने रात ही को कर्नल को अच्छी तरह पक्का कर लिया था और इस वक्त कर्नल ने वही सब कुछ दोहराया था जिसे इमरान ने बताया था। इसने डीएस को बताया कि इसे भी पुरस्कार शिफ्टन का ख़त मसूल हुआ था और वो महज इसी के खौफ से रूपोश हो गया था। फिर इसने डीएस की जरा का जवाब देते हुए बताया कि वो इससे कबल भी एक बार शिफ्टन का शिकार हो चुका है और इस मौका पर इसे 50,000 रुपयों से हाथ धोने पड़े थे, लेकिन इसे आज तक ये ना मालूम हो सका कि शिफ्टन किसी तनहा फर्द का नाम है या किसी गिरोह का। बहरहाल कर्नल ने लियो आका और इसके मामलात की हवा भी नहीं लगने दी। पिछली रात के वाक़यात के मुतल्लिक़ इसने बयान दिया कि शिफ्टन के आदमी इस पर और इसकी लड़की पर तशद्दुद करके 1 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे थे कि अचानक इमारत में एक धमाका हुआ। शिफ्टन के आदमी बदहवास हुए, इस तरह इन्हें निकल आने का मौका मिल गया और चूँकि इसका सेक्रेटरी इमरान पहले ही से सोफिया की तलाश में इधर के चक्कर काट रहा था, इसलिए इसने फ़ौरन ही इसकी मदद की। पता नहीं डीएस इस बयान से मुतमिन भी हुआ या नहीं। बहरहाल फिर वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं ठहरा। सोफिया अभी तक खौफज़दा थी। इसने इमरान से पूछा, इमरान साहब अब क्या होगा? अब गाना नाचना सभी कुछ होगा, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो। इमरान ने कहा, क्या आपने सचमुच बम फेंका था? अरे तौबा तौबा, इमरान अपना मुंह पीट कर बोला, ऐसी बातें ज़ुबान से ना निकालिए वरना मेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देंगी। सोफिया फिर कुछ कहने वाली थी कि कर्नल ने अपने कमरे से इमरान को आवाज़ दी। इमरान सोफिया को वहीं छोड़कर कर्नल के कमरे में चला गया। कर्नल तन्हा था। इसने इमरान के दाखिल होते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर देखो, कर्नल ने मेज़ की तरफ इशारा किया जिस पर एक बड़ा सा खंजर पड़ा हुआ था। गालबन लियोका की तरफ से धमकी। इमरान मुस्कुराकर बोला, खुदा की कसम तुम बड़े ज़हीन हो। कर्नल ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कांपती हुई आवाज़ में कहा, हाँ, लियोका की तरफ से एक खुला ख़त और वो खंजर इस कमरे में। मुझे हैरत है कि इन्हें कौन लाया। इमरान ने आगे बढ़कर ख़त मेज़ से उठा लिया। ख़त के मज़मून के नीचे लियोका का तहरीर था। इमरान बुलंद आवाज़ में ख़त पढ़ने लगा, कर्नल जरगाम, तुम्हें सिर्फ़ एक मौका और दिया जाता है। अब भी सोच लो वरना तुम्हारा एक भतीजा कल शाम तक कत्ल कर दिया जाएगा। ख्वाह तुम इसे कहीं छुपा दो, इस पर भी तुम्हें होश न आया तो फिर अपनी लड़की की लाश देखोगे। अगर तुम कागजात वापस करने पर तैयार हो तो आज शाम को 5 बजे एक गैस भरा हुआ सुर्ख रंग का गुब्बारा अपनी कोठी के कंपाउंड से उड़ा देना। खत ख़त्म करके इमरान कर्नल की तरफ देखने लगा। कर्नल डिक्सन मुझसे सही वाक़या सुनना चाहता है, कर्नल ने कहा। इसे शिफ्टन वाली दास्तान पर यकीन नहीं आया। समझ में नहीं आता कि शिफ्टन कौन है और कहाँ से आ टपका। शिफ्टन, इमरान मुस्कुराकर बोला, कुछ भी नहीं। इसे लियोआका की महज एक मामूली सी चाल कह लीजिए। इसने ये हरकत सिर्फ इसलिए की है कि आप पुलिस की मदद ना हासिल कर सकें। ज़रा इस तरह सोचिए, शहर के सारे सरबराह लोग पुलिस के किसी शिफ्टन की शिकायत करते हैं। अचानक आप भी पुलिस की मदद तलब करते हैं और आप लियोआका की दास्तान सुनाते हैं। नतीजा ज़ाहिर है, पुलिस शिफ्टन और लियोआका दोनों को बकवास समझेगी। इससे आप मदद की बजाय यही जवाब पाएंगे कि शहर के किसी शरीर आदमी ने लोगों को परेशान करने के लिए ये सारा ढोंग रचाया है। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम ठीक कह रहे हो, कर्नल कुछ सोचता हुआ बोला, मगर अब मेरी अकल जवाब दे रही है। समझ में नहीं आता कि डिक्सन से क्या कहूँ। हम दोनों साल साल तक हम नवाला और हम प्याला रहे हैं। हमारे दरमियान में कभी कोई राज नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि अब आप सब कुछ इसे बता दीजिए और हम सब एक जगह पर बैठकर आपस में मशवरा करें। घर भर को इकट्ठा कर लीजिए। इससे क्या होगा? हो सकता है हम इससे कोई एक माकूल तदबीर सोच सके। फिर सोचता हूँ कि क्यों ना वो कागजात पुलिस के हवाले कर दूँ, कर्नल अपनी पेशानी रगड़ता हुआ बोला। इस सूरत में आप लियोआका के इंतकाम से ना बच सकेंगे। यही सोच कर तो रह जाता हूँ, कर्नल ने कहा। लेकिन इमरान बेटे, यकीन है कि कागजात वापस कर देने के बाद भी मैं ना बच सकूँगा। ना सिर्फ आप, इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, बल्कि वो लोग भी ख़तरे में पड़ जाएंगे जो इस वक्त आपका साथ दे रहे हैं। फिर मैं क्या करूं? जो कुछ मैं कहूं वो कीजिएगा, इमरान ने कहा। करूंगा तो बस अब खामोशी इख्तियार कीजिए। मैं नौकरों के अलावा घर के सारे अफराद को यकजा करके इनसे मशवरा करूंगा। वैसे अगर इस दौरान में अगर आप चाहें तो वो फिल्मी गीत गा सकते हैं। क्या आप बोलते इसके? हाँ, दिल लेके चले तो नहीं जाओगे हो राजा जी, हो राजा जी। क्या बेहूदगी है, कर्नल ने जलाकर कहा, फिर यकबेक हंसने लगा। इसी दिन 5 बजे शाम को सुर्ख रंग का एक गैस भरा गुब्बारा कर्नल की कोठी की कंपाउंड से फ़िज़ा में बुलंद हो रहा था।
کمپاؤنڈ میں سبھی لوگ موجود تھے اور عمران تالیاں بجا بجا کر بچوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ کرنل کے مہمانوں نے اس کی اس حرکت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کیونکہ ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ کرنل نے آج دوپہر کو ان سب کے سامنے لیو اکا کی داستان دہرا دی تھی۔ اس پر سب نے یہی رائے دی تھی کہ اس خطرناک آدمی کے کاغذات واپس کر دیے جائیں۔ کرنل ڈکسن پہلے بھی لیو اکا کا نام سن چکا تھا۔ یورپ والوں کے لیے یہ نام نیا نہیں تھا کیونکہ لیو اکا کی تجارت بڑے اعظم میں عام تھی اور یہ تجارت 100% غیر قانونی تھی، مگر پھر بھی آج تک کوئی لیو اکا پر ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ کرنل ڈکسن اور بارتوش لیو اکا کا نام سنتے ہی سفید پڑ گئے تھے۔ رات کے کھانے کے وقت سے پہلے ہی لیو اکا کی طرف سے جواب آ گیا، بالکل اسی پراسرار طریقہ پر جیسے صبح والا پیغام موصول ہوا تھا۔ عارف نے ایک دروازے کی چوکھٹ میں ایک خنجر پیوست دیکھا جس کی نوک کاغذ کے ایک ٹکڑے کو چھیدتی ہوئی چوکھٹ میں گھس گئی تھی۔ کاغذ کا یہ ٹکڑا دراصل لیو اکا کا خط تھا جس میں کرنل کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ دوسرے دن ٹھیک 9 بجے ان کاغذات کو دیوگڑی والی مشہور سیاہ چٹان کے کسی رخنے میں خود رکھ دے یا کسی سے رکھوا دے۔ لیو اکا کی طرف سے یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگر کرنل کو کسی قسم کا خوف محسوس ہو تو وہ اپنے ساتھ جتنے آدمی بھی لانا چاہے لا سکتا ہے، البتہ فریب دہی کی صورت میں اسے کسی طرح بھی معاف نہ کیا جا سکے گا۔ کھانے کی میز پر اس خط کے سلسلے میں گرما گرم بحث چھڑ گئی۔ کیا لیو اکا بھوت ہے؟ کرنل ڈکسن کی لڑکی مارتھا نے کہا۔ آخر یہ خطوط یہاں کیسے آتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب تو یہ ہے لیو اکا کا کوئی آدمی نہیں بلکہ روح ہے؟ ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، ہو سکتا ہے یقیناً وہ کسی افیونی کی روح ہے جس نے عالم رواں میں بھی منشیات کی ناجائز تجارت شروع کر دی ہے۔ ایک تجویز میرے ذہن میں ہے، بارتوش نے کرنل زرگام سے کہا، لیکن بچوں کے سامنے میں اس کا تذکرہ ضروری نہیں سمجھتا۔ مسٹر بارتوش، عمران بولا، آپ مجھے تو بچہ نہیں سمجھتے، تم شیطان کے بھی دادا ہو۔ بارتوش بے ساختہ مسکرا پڑا۔ شکریہ، میرے پوتے مجھے ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ کرنل ڈکسن اسے گھورنے لگا۔ وہ اب بھی عمران کو کرنل زرگام کا پرائیویٹ سیکرٹری سمجھتا تھا، لہٰذا اسے ایک چھوٹے آدمی کا بارتوش جیسے معزز مہمان سے بے تکلف ہونا بہت گراں گزرا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ کھانے کے بعد صوفیہ، مارتھا، انور اور عارف اٹھ گئے۔ کرنل زرگام بڑی بے چینی سے بارتوش کے مشورے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں، بارتوش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بظاہر مجھ سے اس قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ میں کسی ایسے الجھے ہوئے معاملے میں کوئی مشورہ دے سکوں گا۔ مسٹر بارتوش، کرنل زرگام بے صبری سے ہاتھ اٹھا کر بولا، تکلفات کسی دوسرے موقع کے لیے اٹھا رکھیے۔ بارتوش چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، لیو اکا کا نام میں نے بہت سنا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس قسم کی مہموں میں خود بھی حصہ لیتا ہے۔ اس کے متعلق اب تک میں نے جو روایات سنی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو پھر لیو اکا کو اس وقت سونا گری ہی میں موجود ہونا چاہیے۔ اچھا، عمران اپنے دیدے پھرانے لگا، اگر وہ یہی ہے تو ہمیں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، بارتوش نے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، کرنل بولا۔ اگر آپ لیو اکا کو پکڑ سکے تو یہ انسانیت کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ کرنل حقارت امیز انداز میں ہنس پڑا، لیکن اس ہنسی میں جلاہٹ کا عنصر زیادہ تھا۔ اس نے کہا، آپ لیو اکا کو پکڑیں گے؟ اس لیو اکا کو جس کی تحریریں میری میز پر پائی جاتی ہیں، یعنی وہ جس وقت چاہے ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے؟ ٹٹ ٹٹ، بارتوش نے برا سا منہ بنا کر کہا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیو اکا یا اس کا کوئی آدمی فوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے؟ نہیں ڈیئر کرنل، میرا دعویٰ ہے کہ اس گھر کا کوئی فرد لیو اکا سے ملا ہوا ہے۔ پھر اس نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے میز پر گھوسا مارتے ہوئے کہا، میرا دعویٰ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کرنل زرگام سانس روکے ہوئے بارتوش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں مسٹر بارتوش سے متفق ہوں، عمران کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد پھر سکوت طاری ہو گیا۔ آخر کرنل زرگام گلا صاف کر کے بولا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو، بارتوش نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی۔ جب واسطہ لیو اکا سے ہو تو کسی پر بھی اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ آپ سے غلطی ہوئی تھی کرنل صاحب، عمران نے کرنل زرگام سے کہا۔ آپ کو مسٹر بارتوش سے پہلے ہی تبادلہ خیال کرنا چاہیے تھا۔ لیو اکا کے متعلق ان کی معلومات بہت وسیع معلوم ہوتی ہیں، قطعی وسیع ہیں۔ میں لیو اکا کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں۔ ایک زمانے میں میری زندگی انتہائی ارذل طبقے میں گزری ہے، جہاں چور، بدماش اور ناجائز تجارت کرنے والے عام تھے۔ زندگی کے اسی دور میں مجھے لیو اکا کے متعلق بہت کچھ سننے کا اتفاق ہوا تھا۔ کرنل، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لیو اکا ان کاغذات کو اپنے آدمیوں کے ذریعے حاصل کرے گا؟ ہرگز نہیں، وہ خود انہیں اس جگہ سے اٹھائے گا جہاں رکھ دیے جائیں گے۔ لیو اکا کا کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، مگر ان کاغذات میں ہے کیا؟
जहाँ तक मेरा ख्याल है इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे लियोआका की शख्सियत पर रोशनी पड़ सके, कर्नल ज़रगाम ने कहा। वाह, अमरान गर्दन झटक कर बोला। जब आप चीनी और जापानी ज़बानों से वाकिफ़ नहीं हैं तो ये बात इतने वसूख के साथ कैसे कह सकते हैं? चीनी और जापानी ज़बानें? बारतोश किसी सोच में पड़ गया। फिर इसने कहा, क्या आप मुझे वो कागजात दिखा सकते हैं? हरगज़ नहीं, कर्नल ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा। यह नामुमकिन है। मैं इन्हें एक पैकेट में रख कर सील करने के बाद लियोआका की बताई हुई जगह पर पहुंचा दूंगा। आप इंसानियत पर जुल्म करेंगे। बारतोश पुरजोश लहजा में बोला। बेहतर तरीका यह है कि आप खुद को पुलिस की हिफाजत में देकर कागजात इसके हवाले कर दें। मिस्टर बारतोश, मैं बच्चा नहीं हूँ, कर्नल ने तल्ख लहजे में कहा। कागजात अरसा दराज से मेरे पास महफूज हैं। अगर मुझे पुलिस की मदद हासिल करनी होती तो मैं कभी का कर चुका होता। फिर आखिर इन्हें इतने दिनों रोके रखने का क्या मकसद है? मकसद साफ है, कर्नल डिक्सन पहली बार बोला। ज़रगान महज इसी बना पर अभी तक जिंदा है कि वो कागजात अभी तक इसके कब्ज़ा में हैं। अगर लियोआका का हाथ इन पर पड़ गया होता तो ज़रगाम हम में न बैठा होता। ठीक है, बारतोश ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। लेकिन तुम्हारी स्कीम क्या है? कर्नल ज़रगाम ने बेसब्री से कहा। ठहरो, मैं बताता हूँ, बारतोश ने कहा। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला। लियोआका बताई हुई जगह पर तन्हा आएगा, मुझे यकीन है। अगर वहाँ कुछ लोग पहले ही से छुपा दिए जाएं तो तजवीज़ माकूल है, अमरान सर हिलाकर बोला। लेकिन अभी आप कह चुके हैं। खैर, हटाइए इसे। मगर बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? कर्नल साहब पुलिस को इस मामला में डालना नहीं चाहते, और फिर यह भी ज़रूरी नहीं कि वो बिल्ली चुपचाप गले में घंटी बंधवा ही ले। तुम मुझे वो जगह दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बारतोश ने कर कर कहा। थोड़ी देर खामोश रही, फिर वो सरगोशियों के से अंदाज में मशवरा करने लगे। आखिर ये तय पाया कि वो लोग इसी वक्त चल कर दियोगढ़ी की स्याह चट्टान का जायज़ा लें। कर्नल ज़रगाम हिचकिचा रहा था, लेकिन अमरान की सरगर्मी देखकर इसे भी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी, और वो अब अमरान की हिमाकतों पर भी एतमाद करने लगा था। रात तारीख थी। कर्नल ज़रगाम, कर्नल डिक्सन, बारतोश और अमरान दुश्वार गुजार रास्तों पर चकराते हुए दियोगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। इनके हाथों में छोटी छोटी टार्चें थीं जिन्हें वो अक्सर रोशन कर लेते थे। डिक्सन, ज़रगाम और बारतोश मसल्ला थे, लेकिन अमरान के मतलब वसूल से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाजार तो इसके हाथ में एयर गन नज़र आ रही थी, और एयर गन ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी मौजूदगी में किसी आदमी को मसल्ला कहा जा सके। या चट्टान के करीब पहुंचकर वो रुक गए। ये एक बहुत बड़ी चट्टान थी। अंधेरे में वो बहुत ज़्यादा महीम नज़र आ रही थी, लेकिन इसकी बनावट कुछ इस किस्म की थी कि वो दूर से किसी बहुत बड़े असलहे का फैला हुआ मुंह मालूम होती थी। तकरीबन आधे घंटे तक बारतोश इसका जायज़ा लेता रहा। फिर इसने आस्ता से कहा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ज़रा इन गारों की तरफ देखो, इनमें हज़ारों आदमी बेक वक्त छुप सकते हैं। हमें ज़रूर इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। लियोआका के लिए सिर्फ एक आदमी काफ़ी होगा, अमरान ने कहा। मैं आज तक समझ ही नहीं सका कि तुम किस किस्म के आदमी हो। बारतोश झंझला गया। क्या मैंने किसी किस्म से हटकर कोई बात कही है? इमरान ने संजीदगी से कहा। फजूल बातें ना करो, कर्नल डिक्सन ने कहा। अच्छा, तो आप हज़ारों आदमी कहाँ से मुहैया करेंगे? जबकि कर्नल ज़रगाम पुलिस को भी दरमियान में नहीं लाना चाहते। पुलिस को दरमियान में लाना पड़ेगा, बारतोश बोला। हरगज़ नहीं, कर्नल ज़रगाम ने सख्ती से कहा। पुलिस मुझे या मेरे घर वालों को लियोआका के इंतकाम से ना बचा सकेगी। तब तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, बारतोश मायूसी से बोला। मैं यही चाहता हूँ कि कुछ ना हो, कर्नल ज़रगाम ने कहा। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर यकबयक इमरान ने कहका लगाकर कहा, तुम सब पागल हो गए हो। मैं तुम सबको गधा समझता हूँ। फिर इसने एक तरफ अंधेरे में छलांग लगा दी। इसके कहके की आवाज़ सन्नाटे में गूंजती हुई आस्ता आस्ता दूर होती जा रही थी। क्या ये सचमुच पागल है? कर्नल डिक्सन बोला। या फिर खुद लियोआका था? किसी ने जवाब ना दिया। इनकी टार्चों की रोशनियां दूर दूर तक अंधेरे के सीने में प्रवेश हो रही थी, लेकिन इन्हें इमरान की परछाइयाँ भी ना दिखाई दी। दूसरी सुबह मेहमान और घर वाले सभी बड़ी बेचैनी से कर्नल ज़रगाम का इंतज़ार कर रहे थे। वो लियोआका के कागजात का पैकेट लेकर तनहा दियोगढ़ी की तरफ गया था। सब ने इसे समझाने की कोशिश की थी कि इसका तनहा जाना ठीक नहीं, मगर कर्नल किसी को भी अपने हमरा ले जाने पर रजामंद नहीं हुआ था। अमरान तो रात ही से गायब था। उन्होंने इसे बड़ी देर तक चट्टानों और गारों में तलाश किया था, और फिर थक हार कर वापस आ गए थे। सोफिया को भी इमरान की इस हरकत पर हैरत थी, मगर इसने किसी से कुछ नहीं कहा। तकरीबन 10 बजे कर्नल ज़रगाम वापस आ गया। इसके चेहरे से थकन ज़ाहिर हो रही थी। इसने कुर्सी पर गिरकर अपना जिस्म फैलाते हुए एक तवील अंगड़ाई ली। क्या रहा? कर्नल डिक्सन ने पूछा। कुछ नहीं, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मैं पैकेटिंग महफूज मकाम पर रखकर वापस आ गया, ज़रगाम ने कहा। थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर कहने लगा,
वहाँ से सही सलामत वापस आ जाने का मतलब ये है कि अब लिवाका का मुझे या मेरे ख़ानदान वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो भी कुछ और भी कहता, लेकिन अचानक इन सब ने इमरान का कहका सुना। वह कंधे से एयर गन लटकाए हाथ जलाता हुआ कमरे में दाखिल हो रहा था। इसके चेहरे पर इस वक्त मामूल से ज़्यादा हमाकत बरस रही थी। वाह कर्नल साहब, इसने फिर कहका लगाया। खूब बेवकूफ़ बनाया लिवाका को। नाउज़ुबिल्लाह, नहीं गालबन सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। वाकई आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। क्या बात है? कर्नल ज़रगाम झंझला गया। यही पैकेट रखा था ना आपने? इमरान जेब से एक ब्राउन रंग का पैकेट निकाल कर दिखाता हुआ बोला। क्या? ये क्या किया तुमने? कर्नल उछल कर खड़ा हो गया। इमरान ने पैकेट फाड़कर इसके कागजात फर्श पर डालते हुए कहा, लियाका से मजाक करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए थी। इसके बावजूद भी इसने आपको ज़िंदा रहने दिया। फर्श पर बहुत से सादा कागज़ बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। कर्नल बौखलाए हुए अंदाज में बड़बड़ाता हुआ कागजात पर झुक पड़ा। मगर वो चंद लम्हे बाद बदहवासी में बोला, मैंने तो कागजात रखे थे, मगर तुमने इसे वहाँ से उठाया ही क्यों? इसलिए कि मैं लियाका हूँ, इमरान ने गरज कर कहा। तुम? कर्नल हकरा कर रह गया। बकिया लोग भी मुंह खोले हुए इमरान को घूर रहे थे, और अब इमरान के चेहरे पर हमाकत के बजाय सफाकी बरस रही थी। नहीं नहीं, सोफिया खौफजदा आवाज़ में चीखी। इमरान ने कंधे से एयर गन उतारी और इसे बारतोश की तरफ तांता हुआ बोला, मिस्टर बारतोश, पिछली रात तुम मुझे पकड़ने की स्कीमें बना रहे थे। अब बताओ, तुम्हें तो मैं सबसे पहले ख़त्म कर दूंगा। ये क्या बदतमीज़ी है? बारतोश जरगाम की तरफ देखकर गिराया। मैं इसे नहीं बर्दाश्त करूंगा। फिर वो कर्नल डिक्सन से बोला, मैं किसी होटल में क़याम करना ज़्यादा पसंद करूंगा। ये बदतमीज़ सेक्रेटरी शुरू ही से हमारा मजाक उड़ाता आ रहा है, जरगाम डिक्सन ने कहा। ऐसे बेहुदा सेक्रेटरी से कहो कि वो मिस्टर बारतोश से माफ़ी मांग ले। मिस्टर बारतोश, इमरान चुपते हुए लहजे में बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तुम असली कागजात का पैकेट हजम नहीं कर सकोगे। बेहतर यही है इसे मेरे हवाले कर दो। क्या मतलब? कर्नल जरगाम एक बार फिर उछल पड़ा। बारतोश का हाथ बड़ी तेज़ी से जेब की तरफ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे में इमरान की एयर गन चल गई। बारतोश चीख मारकर पीछे हट गया और इसके बाजू से खून का फौरा निकल रहा था। फिर यकबयाक किसने इमरान पर छलांग लगाई। इमरान बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। बारतोश अपने ही जोर में सामने वाली दीवार से जा टकराया। इमरान इसके कोले पर एयर गन का कंधा रसीद करता हुआ बोला, कन्फ्यूशस ने कहा था। बारतोश फिर पलटा, लेकिन इस बार इसका रुख दरवाजे की तरफ था। ये क्या बेहूदगी है? कर्नल जरगाम हल्क फाड़ कर चीखा। ठीक इसी वक्त इंस्पेक्टर खालिद कमरे में दाखिल हुआ और इसने भागते हुए बारतोश की कमर पकड़ ली। हालांकि बारतोश की बाजू की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी इसका झटका इतना ज़ोरदार था कि खालिद उछल कर दूर जा गिरा। इस बार इमरान ने राइफल का कंधा इसके सर पर रसीद करते हुए कहा, कन्फ्यूशस इसके अलावा और क्या कहता? बारतोश चकरा कर गिर पड़ा। इमरान इसे गिरेबान से पकड़ कर उठाता हुआ बोला, ज़रा लियाका की शक्ल देखना, वो लियाका जिसने 200 साल से दुनिया को चक्कर में डाल रखा था। क्या तुम पागल हो गए हो? कर्नल डिक्सन चीख कर बोला। इमरान ने इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर इंस्पेक्टर खालिद से कहा, इसके पास से असली कागजात का पैकेट बरामद करो। इस दौरान में बावर्दी और मुसल्लह कांस्टेबलों के गोल इमारत के अंदर और बाहर इकट्ठे होते जा रहे थे। इमरान ने लियाका या बारतोश को एक आराम कुर्सी में डाल दिया। इसके कपड़ों की तलाशी लेने पर वाकई इसके पास से ब्राउन रंग का पैकेट क्या बरामद हुआ। खालिद ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। बारतोश पर गशी ताड़ी होती जा रही थी। फिर यकबयाक इसकी आंखें बंद हो गई। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये लियाका है? कर्नल डिक्सन ने कहा। आहा कर्नल, इमरान मुस्कुराकर बोला, कल रात इसने क्या कहा था? लियाका कागजात खुद हासिल कर लेगा। इसने ठीक ही कहा था, हासिल कर लिए इसने। इसके अलावा दुनिया का कोई फ़र्द लियाका नहीं हो सकता। पिछली रात इस किस्म की बातें कर्नल का इत्मीनान हासिल करने के लिए की थी, क्योंकि कर्नल, आपने इसी के सामने कागजात का पैकेट बनाया था। ये सभी मौजूद थे। कर्नल जरगाम खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेर कर बोला, मुझे इस पर इसी दिन शुबा हो गया था जब ये मुझे जड़ी बूटियों की तलाश के बहाने चट्टानों में ले गया था, और वापसी पर मैंने सोफिया को गायब पाया था। बहरहाल कल रात को इसने कागजात अपने कब्ज़े में कर लिए थे और इनकी जगह सादे कागजात का पैकेट रख दिया था। क्यों कर्नल डिक्सन, ये तुम्हारा दोस्त कब बना था? आज से 3 साल कबल, जब यह लंदन में मुकीम था। शिफ्टन को ले जाओ, इंस्पेक्टर, इमरान ने खालिद से कहा। शिफ्टन या लियाका, तुमने आज एक बहुत बड़े मुजरम को गिरफ्तार किया है। वो मुजरम जो 200 साल से सारी दुनिया को उंगलियों पर नचाता रहा है। 200 साल वाली बात मेरी समझ में नहीं आती, खालिद ने कहा। तुम इसे फ़िलहाल ले जाओ, 2 घंटे बाद मुझसे मिलना, रिपोर्ट तैयार मिलेगी, इमरान बोला। बहरहाल लियाका
کو تم نے گرفتار کیا ہے۔ علی عمران MSc PhD کا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ وہ شام کم از کم کرنل زرگام کے لیے خوشگوار تھی۔ حالانکہ کرنل ڈکسن کو بھی اب بارتوش کے پردے میں لیواکا کے وجود کا یقین آ گیا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر مروانی چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اسے اس اچانک حادثہ کا صدمہ تھا یا اس بات کی شرمندگی تھی کہ وہ زرگام کے دشمن کو اس کا مہمان بنا کر لایا تھا۔ چائے کی میز پر صوفیہ کے قہقہے بڑے جاندار معلوم ہو رہے تھے۔ اس دوران میں شاید پہلی بار وہ اس طرح دل کھول کر قہقہے لگا رہی تھی، اور عمران کے چہرے پر وہی پرانی حماقت طاری ہو گئی تھی۔ یہ 200 سال والی بات میں نہیں سمجھ سکا، کرنل زرگام نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ 200 سال تو بہت کم ہے۔ جو طریقہ لیواکا نے اختیار کر رکھا تھا، اس کے تحت اس کا نام ہزاروں سال تک زندہ رہتا۔ عمران سر ہلا کر بولا، لیواکا صرف ایک نام ہے جسے نسلاً بعد نسلاً مختلف افراد اختیار کرتے ہیں۔ طریقہ بڑے عجیب ہے۔ کسی لیواکا نے بھی اپنی اولاد کو اپنا وارث نہیں بنایا۔ یہ دراصل لیواکا کا ذاتی انتخاب ہوتا تھا۔ وہ اپنے گروہ ہی کے کسی موزوں آدمی کو اپنی وراثت سونپ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور یہ انتخاب وہ اسی وقت کرتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ وہ بہت جلد مر جائے گا، اور پھر دوسرا لیواکا بالکل اسی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بارتوش کو میں نے دوسرے لیواکا کے انتخاب کا موقع ہی نہیں دیا، اس لیے ہمیں فی الحال یہی سوچنا چاہیے کہ دنیا لیواکا کے وجود سے پاک ہو گئی ہے، لیکن شاید ہم اس کے گروہ کے انتقام سے نہ بچ سکے۔ کرنل ڈکسن بڑھائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہرگز نہیں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ اب لیواکا کے گروہ کا ہر آدمی کم از کم کروڑ پتی تو ضرور ہی ہو جائے گا۔ بس یہ سمجھو کہ گروہ ٹوٹ گیا۔ لیواکا کی موجودگی میں ان پر دہشت سوار رہتی تھی، اور وہ اس کے غلاموں سے بھی بدتر تھے۔ دہشت کی وجہ یہ تھی کہ لیواکا کا وجود تاریکی میں ہوتا تھا، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پچھلے 25 سال سے اس کا گروہ بغاوت پر آمادہ رہا ہے۔ اس کی طرف سے آپ لوگ مطمئن رہیں، کوئی لیواکا کے نام پر آپ کی طرف انگلی بھی نہ اٹھا سکے گا۔ لیکن تمہیں یقین کیسے آ گیا تھا کہ بارتوش ہی لیواکا ہے؟ کرنل زرگام نے پوچھا۔ مجھے اس پر اسی دن شبہ آ گیا تھا جب وہ مجھے جڑی بوٹیوں کی تلاش میں لے گیا تھا۔ اس کے بعد سے میں مستقل طور پر اس کی ٹو میں لگا رہا، اور پچھلی رات کو میں نے خود اسے چوکھٹ میں خنجر پیوست کرتے دیکھا تھا۔ اوہ! کرنل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مگر عمران صاحب، یہ آپ نے اپنی کامیابی کا سہرا انسپکٹر خالد کے سر کیوں ڈال دیا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام اس سلسلہ میں مشہور ہو۔ آخر کیوں؟ ہاں ہاں، میری ممی ٹھیٹھ مشرقی قسم کی خاتون ہے، اور ڈیڈی 100% انگریز۔ وہ تو بعض اوقات واک آؤٹ کر جاتے ہیں، مگر ممی گاڈے انکریز ہر ٹرائب، یعنی خدا ان کے بال بچوں کو آباد رکھے، کبھی کبھی جوتیاں سنبھال لیتی ہیں، اور پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خط استوا سے کتنے فاصلے پر ہوں۔ یقین کیجیے کہ بعض اوقات ایسی حالت میں مجھے 20 کا پہاڑا بھی یاد نہیں آتا۔ لڑکے تم بڑے خطرناک ہو، کرنل زرگام مسکرا کر بولا۔ مگر آخر یہ تمہاری ایئر گن کیا بلا ہے جس نے بارتوش کا ایک بازو توڑ دیا؟ کیا عرض کروں؟ عمران مغموم لہجے میں بولا۔ میں اس کم بخت سے عاجز آ گیا ہوں۔ اس میں سے کبھی کبھی .22 بور کی گولیاں نکل پڑتی ہیں، ہے نا حماقت؟ 3 دن بعد اخبارات میں انسپکٹر خالد کی طرف سے ایک رپورٹ شائع ہوئی، جس میں کرنل زرگام تک چند پراسرار کاغذات پہنچنے کے حالات سے لے کر موجودہ گرفتاری تک کے واقعات بیان کیے گئے۔ آخر میں ان کاغذات کی نوعیت پر بحث کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اگر کرنل زرگام چینی اور جاپانی زبانوں سے نابلد نہ ہوتا، یا اگر وہ کاغذات کسی ایسے آدمی تک لے جائے گئے ہوتے جس کے لیے یہ دونوں زبانیں اجنبی نہ ہوتی، تو لیواکا کی شخصیت کافی حد تک روشنی میں آ گئی ہوتی۔ ان کاغذات میں ایک چینی سراغ رساں کی رپورٹ بھی شامل تھی، جو چینی محکمہ سراغ رسانی کے ہیڈ کوارٹر کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ موجودہ لیواکا جاپانی نہیں بلکہ چیکوسلواکیہ کا ایک باشندہ ہے۔ انسپکٹر خالد کے بیان کے مطابق اس چینی کی شخصیت مشتبہ تھی جس سے یہ کاغذات کرنل زرگام کو ملے تھے۔ اس کے متعلق وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خود ہی سراغ رساں تھا جس نے یہ رپورٹ لکھی تھی، یا پھر وہ لیواکا کا کوئی آدمی تھا جس نے یہ کاغذات اس سراغ رساں سے حاصل کر کے لیواکا تک پہنچانے چاہے تھے۔ انسپکٹر خالد کی رپورٹ میں کسی جگہ بھی عمران کا حوالہ نہیں تھا، لیکن رپورٹ خود عمران ہی نے تیار کی تھی۔ لیواکا بارتوش نے ہوش میں آنے کے بعد نہ صرف اقرار جرم کر لیا، بلکہ یہ بات بھی صاف کر دی کہ اب اس کے بعد اس سلسلہ میں کوئی دوسرا لیواکا نہ ہوگا۔ اس کے سر کی چوٹ جان لیوا ثابت ہوئی، اور وہ اپنے متعلق کچھ اور بتانے سے پہلے ہی مر گیا۔